A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 18 del capítulo 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 15 de septiembre de 1976 en Vrindavan, India. Samapapantam savilaksadura kumaraho udviduna manarasena paradjava prana parikutsu purva javad vamam rudra mayad yatharka. So here is one reference that Lord Brahma was pursued by Lord Shiva. When Brahma was running after his beautiful daughter. Aquí hay una referencia a que el señor Brahma fue perseguido por el señor Shiva cuando corría tras su hermosa hija. So similarly, here Ashwatthama knew that Arjuna is coming to kill him, so he was running very swiftly. Del mismo modo, en este verso, Ashwatthama, que sabía que Arjuna iba a matarle, huía corriendo a toda velocidad. Apatantam savilaksa durat. Apatantam savilaksya durat. From distant place, when he saw that Arjuna was coming, so Dehatma Buddhi. Cuando desde lejos vio que Arjuna venía, Dehatma Buddhi. This is the distinction between person in bodily concept of life and person who is liberated from the bodily concept of life. Esta es la diferencia entre la persona que se halla bajo la influencia del concepto corporal de la vida y la persona que está libre de esa influencia. So, when Durvasa Muni cursed or wanted to kill what do you think? Y cuando Durvasa Muni maldijo o quiso matar, ¿cómo se llamaba el rey? Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj. So Ambarish Maharaj was a devote. Ambarish Maharaj era un devoto. Unnecessarily he was harassed by Durvasa Muni, but because Ambarish Maharaj was a pure devotee, advanced, he was not afraid of being killed. Durvasa Muni perseguía injustamente a Ambarish Maharaj, pero como este era un devoto puro, era un devoto muy avanzado, no tenía miedo de ser matado. He was not afraid. No tenía miedo. There are many instances. Hay muchos ejemplos. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. He was attempted to be killed by his father so many times, but he was never afraid. Su padre trató tantas veces de matarle, pero él nunca tuvo miedo. Although he was 5 years old boy, but he was not afraid. Aunque era un niño de solo 5 años, no tenía miedo. So that is the distinction between an advanced devotee and ordinary man. Esa es la diferencia entre un devoto avanzado y un hombre corriente. Dhirastatra namuyati. Dhirastatra namuyati. Death means changing of the body. La muerte significa cambiar de cuerpo.
So there is nothing to be very much afraid of. No es nada de lo que se deba tener mucho miedo. But one is afraid of death because at the time of death, the tribulation, the miserable condition of the body is very, very severe. Pero tenemos miedo de la muerte porque en el momento de la muerte el sufrimiento, los padecimientos, las miserias del cuerpo son muy intensas. So much severe that one cannot remain. Es tan intenso, tan riguroso que no podemos quedarnos. He has to give up his body. Tenemos que abandonar este cuerpo. Sometimes out of disappointment, too much suffering, one commits suicide, death. Es como a veces por disgusto, por sufrir demasiado, las personas se suicidan a muerte. So death means very, very painful. As much as birth is also very much painful. La muerte es muy dolorosa, como también lo es el nacimiento. Therefore, Krishna presents Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshana Darsana. Por eso Krishna dice, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshana Darshanam. One who is intelligent enough, he should always keep before him the sufferings of birth, death, old age and disease. In front. La persona lo bastante inteligente debe tener siempre presentes ante sí los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. You can cite birth, death, old age, they are very suffering conditions. But if one is advanced devotee, he is not afraid of. El nacimiento, la muerte, la vejez son condiciones de sufrimiento, pero el devoto que es avanzado no siente miedo. Narayana para sadve, na kutasana vibhati. Narayana para is never afraid of. Narayana para sarve nakutachana bhivyati. Narayana para nunca siente miedo. Death is coming, that's all right. Viene la muerte, está bien. What is wrong there? ¿Qué tiene de malo? Provided he knows that after giving up this body, I am going to Krishna. Siempre y cuando sepa que, tras abandonar el cuerpo, voy a ir a Krishna. Dhirastatra namuyati. Esa persona es Dhira. Y la persona Dhira no siente miedo. So we have to become Dhira. Tenemos que volvernos Dhira. Then we shall not be afraid of death. Y entonces no tendremos miedo de la muerte. Unless we are Dhira, there are two classes of men, Dhira and Adhira. Sino, a no ser que seamos Dhira, hay dos tipos de personas, Dhira y Adhira. Dhira means one is not disturbed even though there is cause of disturbance. Dhira significa una persona que no se perturba aunque haya causa para perturbarse. One may not be disturbed when there is no cause of disturbance. Es fácil no perturbarse cuando no hay causa de perturbación. That's like we are not now at the present moment, we are not afraid of death. Es como nosotros ahora mismo, donde estamos, no tenemos miedo de la muerte. But as soon as we find there is earthquake and we are afraid of this building may fall down,
the pause of disturbances, then we become very much disturbed, sometimes screaming. Pero tan pronto como vemos que hay un terremoto y tenemos miedo de que este edificio se nos caiga encima, hay una causa de perturbación, entonces nos perturbamos mucho y a veces gritamos. So, one who is not disturbed, even there is cause of disturbance, he is called Dhira. Y la persona que no se perturba, aunque haya causa de perturbación, recibe el calificativo de Dhira. Dhira Sattanamaya. Dhira Statranamuyati. This is the statement of Bhagavad Gita. Así lo afirma la Bhagavad Gita. We have to become Dhira, from Adhira. Tenemos que volvernos Dhira, pasar de Adhira a Dhira. But this Krishna consciousness movement is so nice that Adhira can be Dhira. Pero el movimiento para la conciencia de Krishna es tan bueno que los Adhira pueden ser Dhira. This is the profit of this movement. Ese es el beneficio de este movimiento. Krishna Kirtana Gana Nattana Paro Premamritamani Dhira Dhira. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Dhira Dhira. Krishna Kirtana Gana Nattana Paro Premamritamani Dhira Dhira Janapriyo. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Dhira Dhira Janapriyo. This Krishna consciousness movement is pleasing to both the classes of man, namely the Dhira and the Adhira. El movimiento para la conciencia de Krishna gusta o agrada a ambos tipos de personas, a los Dhira y a los Adhira. It's so nice. Es tan bueno. Dhira Dhira Janapriyo Priyakaro Ninmattaro Pujito. Dhira Dhira Janapriyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito. This was introduced by Chaitanya Mahaprabhu and followed by the Six Goswami. Fue introducido por Chaitanya Mahaprabhu y seguido por los 6 Goswamis. Bande Rupa Sanatana Raghujivo Sri Jiva Gopal. Bande Rupa Sanatana Raghujivo Sri Jiva Gopalakho. So, this is the moment how to make a Adhira Dhira. Y este es el movimiento para transformar a los Adhira en Dhira. Everyone is Adhira. Todo el mundo es Adhira. Who does not, who is not afraid of death? ¿Quién no tiene miedo de la muerte? Who is not afraid of course, that too much agnostic, they forget. ¿Quién no tiene miedo? Por supuesto, hay muchos agnósticos, olvidan. But there is suffering, we can see how one suffering at the time of death. Pero el sufrimiento está ahí. Podemos ver cuánto se sufre en el momento de la muerte. There are some men dying. Hay personas muriendo. Nowadays it has become a very common coma. Hoy en día es algo muy común el estado de coma. One is lying in the bed for weeks, 2 weeks, crying. La persona yace en su lecho durante semanas, 2 semanas llorando. Life is not going. Y la vida no se va. Those who are very, very sinful. Los que son muy pecaminosos. There is great pain at the time of death. Hay un gran sufrimiento en el momento de la muerte. There is great pain at the time of birth, and there is pain when you are diseased, and there are so many pains when you are old. Hay un gran sufrimiento al momento de nacer
Y hay sufrimiento cuando estás enfermo y tantos sufrimientos cuando eres viejo. The body is not strong. El cuerpo no es fuerte. We suffer in so many ways, especially rheumatism and indigestion. Y sufrimos de tantas maneras, sobre todo del reuma y la indigestión. Then blood pressure, headache, so many things. Y la presión arterial, dolores de cabeza, tantas cosas. Therefore, one should be trained up how to become hero. Por eso debemos adiestrarnos para llegar a ser Dhira. These things, disturbances, make us a hero, and we should be trained up to hero. Estas cosas, estas perturbaciones, molestias, nos hacen adhira y debemos adiestrarnos para llegar a ser Dhira. That is spiritual education. Eso es educación espiritual. One has to know it. Debemos saberlo. Matras parsastu kaunteya sitasna sukha. Matras parsastu kaunteya sitoshna sukha dukkha. These suffering, matras parsa, tarmat. Estos sufrimientos, matras parsa, tan matra. On account of the senses, sense perception, we suffer. Sufrimos debido a los sentidos, a la percepción de los sentidos. And these senses are made of material nature. Y los sentidos están hechos de naturaleza material. So one has to become above the material nature, then he can become hero. Tenemos que situarnos por encima de la naturaleza material y entonces podemos ser Dhira. Otherwise, one has to remain a hero. De no ser así, tendremos que seguir siendo Adhira. Dhira dhira jana priyo priyakaro. Dhira dhira jana priyo priyakaro. So, Ashwatthama became very much disturbed. Ashwatthama estaba muy perturbado. Tamapatantam sa vilaksa dura. Kumara. Tam apatantam savilaksya durat kumaraha. From Hanan, killing. Ha, de Hananam, matar. So he is described here not as Ashwatthama, Kumara, one who killed the 5 boys of Draupadi, Kumara, boys. Y en este verso se le describe no con el nombre de Ashwatthama, sino como Kumaraha, el que mató a los 5 hijos de Draupadi, a los 5 Kumaras, a los 5 niños. Kumara. Los niños se llaman Kumara. Prahlad Maharaj says, Kaumara. Prahlad Maharaj dice esta palabra, Kaumara. Kaumara acharit pragya dharman bhagavatam iha. Kaumara acharit pragyo dharman bhagavatam iha. From the childhood, because here Kumara ho. Y desde la infancia, porque aquí vemos Kumaraha. They were innocent boys, they were killed. Eran niños inocentes y les mató. So we do not know whether I am a Kumar or I am an old man. There is no certainty of that. No sabemos si soy Kumara o soy un anciano. No hay certeza a la hora de la muerte. Any moment, death can take place. La muerte puede venir en cualquier momento. Not that I am now Kumara, I can play. No que yo ahora soy Kumara, puedo jugar. When I shall become old man, I shall chant Hare Krishna. Y cuando sea un anciano, cantaré Hare Krishna. This is not a very good quality. No es buena práctica, buen modo de hacer. Prahlad Maharaj says no, immediately.
Prahlad Maharaj dice, no, inmediatamente. Kaumaro acharet prajna dharman bhagavatam. Kaumara acharet pragyo dharmam bhagavatam iha. Therefore, the children, those who are actually Dhira, Vaishnava, they should give education to the children. Por eso a los niños deben educarles los que son realmente Dhira, Vaishnava. What education? ¿Y qué educación? Not this so-called technical education or smoking education, drinking education, and so many rascal education. No esta supuesta educación técnica, la educación de fumar, de beber y tantas formas sinvergüenzas, desvergonzadas de educación. This is not education. Eso no es educación. Education means Bhagavad education. Educación significa educación Bhagavat. To understand God. Entender a Dios. That is what. Eso es lo que se necesita. Athato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Education should be given in such a way that the student should be very, very inquisitive. La educación se debe dar, la educación de tal manera que el estudiante debe ser muy, muy inquisitivo. Inquisitive. What about? ¿Inquisitivo acerca de qué? Inquisitive about Brahma, not about this body. Inquisitivo acerca del Brahman, no acerca del cuerpo. The body is matter, and the spirit soul is Brahma. El cuerpo es materia y el alma espiritual es Brahman. Athato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. This is human life. Eso es vida humana. One should be inquisitive to know about spiritual life, what is spirit soul. Debemos ser inquisitivos por saber acerca de la vida espiritual, qué es el alma espiritual. That is the first education. Esa es la primera educación. But where is that education? Pero ¿dónde está esa educación? There is no such education. No existe esa educación. Prahlad Maharaj said that immediately, from the beginning of life, as soon as one is 4 or 5 years old, he should be educated about Brahma. Prahlad Maharaj nos enseña que inmediatamente, desde el comienzo de la vida, tan pronto como tenemos 4 o 5 años, debemos ser educados acerca del Brahman. That is called Brahma Jigyasa, beginning. Eso es lo que se llama Brahma Jigyasa, el comienzo. That is wanted. Es lo que se necesita. And for him there is need of guru. Y esa persona necesita un guru. One who is inquisitive or serious about inquiring about Brahma, he requires guru. La persona que es inquisitiva o seria acerca de inquirir o investigar acerca del Brahman, necesita un guru. Guru is not a fashion. Un gurú no es una moda. Guru is necessity. El gurú es una necesidad. Tad vijnanatham guru meva vivaste. Tad vijnanam. Tad vijnanartam sagurum eva vigachet. Tad vijnanam. Tad vijnana means spiritual education. Tad vijnanam significa educación espiritual. For material education, there is no need of guru. Para recibir una educación material no se necesita un guru. You keep guru, of course, required, but guru means to inquire about spiritual subject matter.
Por supuesto, es necesario un guru, pero guru significa preguntar, investigar acerca de temas espirituales. Tasmad gurum prapadyeta, jigyasu shreya uttamam. Tasmad gurum prapadyeta, jigyasu shreya uttamam. Uttamam. Uttamam means udgata tamam jasmat. Uttamam. Uttamam significa udgata tamam yasmat. Tamam means darkness. Tamam significa oscuridad. This world is darkness. Este es un mundo de oscuridad. Everyone will know that this material world is dark. Todos sabemos hasta qué punto es oscuro este mundo material. And because it is dark, there is need of the sunshine, there is need of the moonshine, there is need of electricity, there is need of fire. Y debido a que es oscuro, necesitamos la luz del sol, necesitamos la luz de la luna, necesitamos electricidad, necesitamos fuego. Because it is constitutionally dark. Porque es oscuro por constitución. And the Vedic injunction is tamasima. Y el mandamiento védico es tamasima. Don't remain in darkness. No permanezcas en la oscuridad. Jyotirgama, go to this light. Jyotirgama, ve a la luz. And our Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami, he gives what is that light. Y nuestro Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami, explica qué es esa luz. Krishna Suddha Sama hai Maya Andhakar, Jaha Krishna Taha Nahi Maya Rodhika. That light is Krishna. Esa luz es Krishna. And anything which is not Krishna, Y todo lo que no es Krishna, Krishna is everything, but to make a general division, Maya, that is Andhakar. Krishna lo es todo, pero para hacer una división general, Maya es Andhakara. So we should not remain in Maya. No debemos permanecer en Maya. We should remain always in Krishna consciousness. Siempre debemos mantenernos, permanecer en conciencia de Krishna. Then our life is successful. Nuestra vida entonces será un éxito. Otherwise, we shall continue the life of darkness, uttamam. De no ser así, tendremos que continuar en una vida de oscuridad, uttamam, Udgata. udgata. Tama, darkness. You have to pass over this darkness. Tama es oscuridad. Tenéis que superar esta oscuridad. Padanga, padanga, jada vipadam. Padam padam yad vipadam. Here in the darkness, just like in the darkness, if you walk, in every step there is danger. Aquí en la oscuridad es como si caminas en la oscuridad, hay peligro a cada paso. Every step there is. Hay peligro a cada paso. Padanga, padanga, jada vipadam. Padam padam yad vipadam. If you don't want to avoid this dangerous life in darkness, then you must get to Krishna consciousness. Si quieres evitar esa vida peligrosa de tinieblas, de oscuridad, debes adoptar el proceso de conciencia de Krishna. Krishna Surya Sama, ay Maya Andhakar. Krishna Surya Sama, Maya Hai Andhakar. Maya is Andhakar. Maya es Andhakara. Jaha Krishna taha nahi Maya Radhika. Jahan Krishna tahan nahi Mayara Adhikara. The Surya, as soon as there is sunshine, the darkness automatically goes. Surya, tan pronto como se ve la luz del sol, la oscuridad se va automáticamente.
So if you keep Krishna always in view, in your breast, in your heart, Y si mantenéis a Krishna siempre a la vista, en el corazón, en el cerebro, Sabai Mana Krishna Padaravinda. Savai Mana Krishna Padaravindayo. If you simply keep Krishna within the heart, Si mantenéis a Krishna dentro del corazón, Manmana Bhavamad Bhakta. Manmana Bhavamad Bhakta, Krishna says, Manmana Bhavamad Bhakta. Krishna dice, Manmana Bhavamad Bhakta. Then your life is. Vuestra vida entonces es un éxito. Otherwise, in the darkness, there is always danger in every state. De no ser así, en la oscuridad siempre hay peligro a cada paso. Padanga Padanga Jada Vipada. Padam Padam Yad Vipadam. Samasita Ji Padaballavam Pravam. Mahat Padang Punna Jaso Murari. Bhavam Buddhi Vasta Padang Paranga Padang. Padanga Padanga Jada Vipadanganati. This is the version of Srimad Bhagavatam. Así lo explica el Srimad Bhagavatam. Take shelter of Krishna. Refugiaos en Krishna. Samasita Ji Padaballavam Pravam. Samashritaye Padapalava Plavam. Padaballavam. Lotus feet of Krishna. Jaso Murari. Padapalavam, los pies de loto de Krishna, Yasho Murare. Murari is Krishna. Murari es Krishna. One was taken shelter of the lotus feet, which is compared with a boat, Plabam. Then he has nothing to fear from the material ocean of darkness. Quien se ha refugiado en los pies de loto que se comparan a una nave, Plavam, no tiene nada que temer de este océano de oscuridad material. And this place, this material world, which is darkness, and where there is danger, step by step, Y este lugar, el mundo material, que es oscuridad y donde hay peligro a cada paso, Padanga Padanga Jad Vipada, Natesam. Padam Padam Yad Vipadam Natesam. Tesam, for them, it is not for them. Tesam, para ellos, no es para ellos. It is for the persons who want to remain in the darkness. Es para las personas que quieren seguir en la oscuridad. And one who does not want to remain in darkness, for him, tasmad gurum prabhaddhita. Y quien no desea permanecer en la oscuridad, para él, tasmat gurum prapadyeta. He has to take shelter of the bona fide guru. Tiene que refugiarse en el guru genuino. If you are serious about not remaining in darkness, as it is said in the Vedas, Tamasima, Jyotirgama. Si sois serios acerca de no permanecer en la oscuridad, como se dice en los Vedas, Tamasima Jyotirgama, If you take this instruction of Vedas, Vedic instruction, you have to take. si aceptáis esta instrucción de los Vedas, tenéis que seguir la instrucción védica. Otherwise you will suffer. De no ser así, sufriréis. That is Veda. Esos son los Vedas. Why Veda is there? ¿Por qué existen los Vedas? To give you intelligence. Para daros inteligencia. Chaitanya Charitamrita says, Anadi Bohidmog Jeev Krishna Bhuli Gela. Ataev Krishna Veda Purana Korila. El Chaitanya Charitamrita dice, Anadi Bahirmukh Jiv Krishna Bhuli Gela. Ataeva Krishna Veda Purana Karil. These rascals, Anadi Bohidmog Jeev, Esos sinvergüenzas, Anadi Bahirmukh Jiv, bereft of Krishna consciousness, carentes de conciencia de Krishna, Jeev,
They do not know when they have forgotten Krishna. Jiva no saben cuándo han olvidado a Krishna. Anadi. Anadi. Anadi means even before creation. Anadi significa incluso antes de la creación. Before creation. Antes de la creación. Long, long period. Un periodo muy, muy largo. Saunadi Bahimam Ji, Krishna Bhuli Kela. Ataya Krishna Veda Purana. What is the meaning of this Vedas and Puranas? Anadi Bahirmukh Jiv Krishna Bhuli Gela. Hata Eva Krishna Veda Purana. ¿Cuál es el significado de esos Vedas y Puranas? To remind us about Krishna. Hacernos recordar a Krishna. So, how will understand Vedas and Puranas? ¿Y cómo vamos a entender los Vedas y los Puranas? Tasmad Gurum Prapaddita. Tasmat Gurum Prapadyeta. You have to go to the Guru. Hay que acudir al Guru. Why? ¿Por qué? Jigyasu says, if you want to know the real life, then you have to go to Guru. Jigyasu Shreya, si quieres conocer la verdadera vida, tienes que acudir al Guru. Jigyasu se uttamam. Jigyasu Shreya Uttamam. And what is the sign, what is the symptom of such Guru, where I shall get real information? ¿Cuál es entonces el signo, la característica de ese Guru, de dónde obtendré verdadera información? That is also stated. También esto se explica. Jigyasu se uttamam. Jigyasu Shreya Uttamam. Sabde parechan nisnatam. Shabde Parecha Nisnatam. One who is fully aware of the transcendental sign or word, Sabda Brahma. La persona que es plenamente consciente de la ciencia o las palabras Shabda Brahma trascendental. Sabda Brahma means Vedic literature. Shabda Brahma significa escrituras védicas. One is completely in awareness of Vedic knowledge. La persona completamente consciente del conocimiento védico, Sabde Parecha Nisnatam. Shabde Parecha Nishnatam. Nisnatam means one has taken a dip in the ocean of this Vedic literature. Nishnatam significa la persona que se ha sumergido en el océano de las escrituras védicas. Nishnatam. And what is the result? Nishnatam. ¿Y cuál es el resultado? Sabde Parecha Nishna Brahmani Upasamasrayam. Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upasamasrayam. The Supreme Brahma, Brahma, Paramatma, Bhagavan. El Brahman Supremo, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Brahmani, either of them. Brahmani, cualquiera de ellos. But Bhagavan is the best. Pero Bhagavan es el mejor. If you cannot approach Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Brahma is also. Because O si no puedes acudir a Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, también está el Brahman. if one is in Brahma, he has a chance to make further progress. Porque quien llega al nivel de Brahman tiene la posibilidad de continuar progresando. But Kali Yuga, it is very difficult to go very slow. Pero en Kali Yuga es muy difícil ir muy despacio. Therefore, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu and all the Shastras, they are giving directly in touch with Krishna. Por eso Krishna, Chaitanya Mahaprabhu y todos los astras dan un proceso que está en contacto directo con Krishna. Step by step, it is very difficult.
Paso a paso es muy difícil. So that is the special gift in this age. Y ese es el don especial de esta era. That is said in the Srimad Bhagavatam. That in this age there is a special gift. En el Srimad Bhagavatam se explica que en la era actual hay un don especial. What is that special gift? ¿Y cuál es ese don especial? Kirtanadiva Krishnasya. Hello, in this age, this world is full of faults, but there is one facility. Kirtanadiva Krishnasya. Mukta Sangha Parambaje. Kirtana Deva Krishnasya Kalau. En la era actual el mundo está lleno de defectos, pero hay una cosa positiva. Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangha Parambrajet. One can become liberated and go back to home, back to Godhead. Podemos liberarnos e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Therefore, the Krishna consciousness movement is there to take Krishna Kirtan very easily. Por eso el movimiento para la conciencia de Krishna existe para hacer el Krishna Kirtan con toda facilidad. We have got a report from Europe in Yugoslavia. People are chanting Hare Krishna mantra even there in Yugoslavia. Hemos recibido un informe de Europa. En Yugoslavia la gente está cantando el mantra Hare Krishna, incluso allí, en Yugoslavia. That is a communist country, is it not? Es un país comunista, ¿no es así? What is that place? Yugoslavia. ¿Qué sitio es ese? Yugoslavia. Yugoslavia. We are taking a very nice part in chanting Hare Krishna mantra. Están participando en el canto del mantra Hare Krishna. So, as Chaitanya Mahaprabhu said, that there is no question of language difficulty. De modo que, como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, no se pueden plantear ni siquiera dificultades de lenguaje. Hare Krishna mantra is so nice that any part of the world or any part of the universe you can go and chant and it will be appreciated. El mantra Hare Krishna es tan bueno que en cualquier lugar del mundo o del universo a donde vayas y lo cantes será apreciado. There is no need of language difficulty. No hace falta tener en cuenta las dificultades del lenguaje. So take this Hare Krishna mantra, chant yourself, preach all over the world. Tomad este mantra Hare Krishna, cantadlo vosotros y predicadlo por todo el mundo. Everyone will be happy and there will be no more fearfulness from death. Todo el mundo será feliz y no habrá más temor a la muerte. Diva Sattanamaya. Diras Tatranamuyati. Namo Dev. No más muerte. Thank you very much. Muchas gracias.